Hello, akong pangalan Rizal Mondanendo ay kay Lester Enriquez. Kini ang akong ikaduhang bersyon istorya sa tinuod na akong kinabuhi sa Bourbon. 1, 2, 3. Tara na. Aho, sige na nga. Yeah. Listen up, y'all. Doon ako'y dala nga balita gikan sa banwa ko. Kung masikon nga Ako'y pahibalo ang mga istorya sa kinabuhi nga lisod at pantinuod yun sa dihang ako gipanganak sa kalibutan gibiling ko sa apuhan uban sa iya ano guyuan. Gibiyaan ko sa akong nanay para manarbaho. Dito nagsugod ang kinabuhi nga puno sa pagsulay. Samtang nagdako ko kang lola pasensya, siya ragyod ang nagatagugugma. Kayang uban nagselos ug nagsakit sa buot. Usahay pagani ako ilang pasakitan na panbisan. Bata pa ako nagtuon mo laban sa kinabuhi. Kaysa kalibutan nga lisod, kinahanglan ligon ng kasing-kasing. Sa dihang nilarga sa Manila akong lola dito nagsugod ang kalbaryo sa akong kinabuhi. Magbuhat ko og basket aron mabuhi ug maglakaw sa kabunturan paingon sa lilo. 20 kilometro ang gilayon, init manulan akong agihan. Bata pa ako apan nakakaton nga ang kinabuhi dili sayo. Sa eskwelahan lisod pud ang kahimtang. Akong pag-plastic bagra, akong chinelas easy ug buslot ug usahay. Wala pa'y sudan, tawgon ko nila ug anak sa likis sa kawayan. Masakit paminawon, apan nagpadayon. Kay bisan sa kalisod sa kinabuhi, nagtuugi hapon ko sa kaugmaon. Apan ang tanan akong giisip na pagsulay gikan sa kahitasan. Kaya ang kalisdanan sa kinabuhi nagpalikon sa akong kasing-kasing. Kul mga kaigsunan, paminaw ka mo. Listen up, yo. Doon ako'y dala nga balita gikan sa banggawa ko. Gusto ko'y pahibalo ang mga istorya para sa bagong henerasyon. Mga bata nun hinday ug dudong kung maguyab-uyab mo. Siguro ang inyong panindigan ang inyong isugdan. Yeah. Kung makabuntis ka dudong ug mabuntis ka inday, ayaw ninyo ilabay ang inyong anak o ibilin sa apuhan o sa lain. Responsibilidad ninyo ang pagpada ko sa bata. Kay walay makapuli sa gugma sa ginikanan. Sa dihang ibalik akong lola gikan manilipayan ako apa na puno kagul. Kay doon na siya'y sakit kanser sa iyang atay. Apan sa duha ka tuig nga kauban ko siya, mibati ko og kahayahay. Kay sa dugay nga panahon nabatin ako ang gugma sa pamilya. Apan sa dihang natulog na siya sa dayon, daw napuno og kahadlok ang akong dughan. Kay wala na ko'y kasumbungan, apan ang iyang pulong nagpabilin. Magmapainupsanon ka, magmapailubon ka, magmasinuktanon ka. Mao ka ng iyang bilin. Pindol mga kaigsunan, paminaw ka mo. Kini ang akong istorya sa kinabuhi, sa kalisod ug kasakit na akong naagihan. Na pa nagpabiling o ang akong kasing-kasing para sa bagong henerasyon. Hinumdumi ninyo kanunay ang gugma sa pamilya ug ang pagpanindigan Sa responsibilidad. Listen up. Kini ang istorya sa akong kinabuhi.